Wazani wa Haiba FM, waishilizi wa Haiba FM, waangalizi wa hunkadi wa Facebook wa Haiba FM, assalamu alaikum. Mimi Mohamed Saladra Mshangama, mudiri jimla wa Haiba. Swala la lelo lihusu mabawa ya Nkuhu. Mabawa Nkuhu isho lishereo shaho wenji leo isho lishereo shipari hanao haina mahala isho lishereo ko wenji wafanyo hazi wehuza mabawa isho lishereo ko shilo rahisi manzijo abonge suala la mabawa ukayomema yumai ngaona hatwari ebe hindini enga huziona mnaje ilo suala msingi la maisha ya wakomoto mabawa kwa sababu hindini dunga unkade kwa Facebook waishilia we radio bojoka ya ritekeleza mivurano ibirao baina ya INRAP yule idara ya serikali woko yone dhamana ya utunda ukaya ishahulalao reshilao onze ara isho shilimwao hao shi luao wando luao baharini shoshema hao shipi wao kastina hatwari ya himaraia. Hiyo idara ya kitaalamu ya utundi laboratoire wao walone zedwamana zaangalia hizo na hizo zontipi haizo kale oye INRAP wajuha wamba ukaya mabawanuka timema abo si lazima si maraia rifurahira ukaya ola mndu mngojezi wa hisho nilao na unono wa hatu wa himi imara warere wa mafoto huno Haiba FM rikando sisi ndo ratendra wa handani haramazi media ni madhomana wa INRAP yamwone saukaya ngwaunziani wahimi ngwatundao imabawa ba ngwaunao kanga umai kama dea munkade wa Facebook ritoe mafoto yao raparisa na INRAP shaja mani namna rahamba ukaya sisi ritoa taala mkaritoa neta fauti ya hema bawa ya loharma imapichala na yao hula kawaida harame maluka no shino lishapulfulu nao kabla yao sisi warsema foto yao INRAP wanjia harma wala mabahazazi wahu unuko mukashi unu magmarketi unu haswali na wasara hazia ukaya mabawawe ya teuziwa kaumai hunu komokashi waremba konteneri ya kamili iyo valori ya hao hama pesa milioni zirime mumini amilo kayene ya menyewa iliyeti iyo riparisa uhakiki fuka ya mabawa yao kulinga umai abo darjori makoti imana iyo nurida fi hatu etabu hindi etabu lokaya aho sihuzisa hono Haiba FM wala mabahazasi bana owenji kawaida wukole huza zindu za menyewe kawaida ikawa pale samani ya menyewe
abo waushemeza ili la assurance wawere mapesa ano ndujo hiba kadu nzima kadu bili kadu ndaro sheka wandelea wajujuli ana wanu mabazazi wao wango rambio ka kartuelewa asababu ze container zinuzija ma container ndano ma jama kesi ya shuma yala ya jao na hii ze container hizo zokana la glace e quand hizo harme ze meli ngazi branche wao zitule kabla bala hatumwasuli hao ngali hulao ila baridi ya ufanya ukezinduzi siwale hale zino jiri kado zinjuka ya e contenere kai wasuli hopor yushinde ikaba la tazinduzi menya sababu ndini wakati ula ni wakati wa vira rahara isijaza zadi jaja wushinde wakao mavu wa mwenji halisi shawaja uwa ni shirika lunga bila moroni terminal siluchu kaba so mwenji mahala jahula ngorengo haushashi halisi sha wao ngona ule mpango hao ukaya ma conteneur ikaba ndo mwenjeu utsinzwa shabula wa hawe abonge kama tuluka ya haramaze conteneur hizo omwenje kutuzimiha akuwe mana ngaramilo ukaya no taala mnaona mabazazi ukaya shartiwa mirensundra watsina mwenje nge ezingu zidiwe abo zimenye waja onga bonongo ko sisi lazima tujuzise ukaya nusu ya kamili endeleti nusu mabilo kaya ngabo nusu mbabi banu ngabo wasaya boko waona makarto ngabo ndio wabadiliwa wanuko ya Mungu linda emana jo jiuzisa sisi richochole makoti basindi dokaya wambeni ukasisi wangore makoti kaya leo inrap ngwatundawe shahula ula wema wahasho etabulona lolo ka zinonguzine namna zifanyishi hao kajitsulunga esharia mfano wandu wakwenda watundu zinonguzino wa wandu wako wasomo halafu ula amini asermente wako teka ufanya zinonguizo da usisi rauzisa lesu alalino sisi aiba wakati ila informonsi baadhi ya hao ngaramilwa wende wale amini sha umfanyazo kwa gani ila hamba ukesha ula shirika sishema abunga nzawi keze ngozi tundwa kisayansi ndi laboratoire kazi jafanyishia evamana mhuwa he inrapo mdu asoma halisi Dr. Hamza Abdouazani ujuo enamna zenongoze lazima uzende ngwambuka ya kwa tsine nafasi ya ufanyo tafiti unu sha uongo nao ukaza ngongizo yoni ulumziro emana zilazenduka stumunka nduka tushinda wone izo hamba ukaya ngwaonao halafu zitihuziwa wala mashirika ya assurance ya Ulaya na hunu ngwambauka mabawa yanu surtout le mabawa ya kwamilwa B anungawe mema zaidi ya kwamilwa A mema hau rahafu hau jisa kalite henyama ngabo yinu jamani basmati ngabo basmati alafunga bo ze chohole za saa zonse kazulishia bayi zopi hongezi tigo harma mifuko ile sac en plastique
abonge iyo dimana buko ekazi pi wazitilo haramika sac en plastique et boka damu ici gamjode maone mapicha aramwa onkade wa Facebook wa Haiba FM basi gasina taradudi manangalishia utsena ukaya zanagozino emalazifanya shauri namna hiyo dukaya idawla mwanzo wa jenali la shirika zanagozino kali zamba kabla la idongo bila central dasha yani ni shirika la serikali boko liwagize ezilu imane serikali ambao zijoka ya rahisi zanongo kazajilu chawa nura na nuru sha wasiwasi handani ramboka serikali ya rimakinishi doka enamnaje zenongozinu zizilwao watsina ukaya ngabo utafiti wa serikali enamnaje serikali wako wakahuja zenongozinu zandisa za vyonga zjovano watsichorengwa baishe wana makarton wakati huo wa Afrika du Sud bushini au Dar es Salaam wende waone kalite ha baisho wakati yo chaîne de froid sha ijoka shindi wa Swidi bana Dar es Salaam yo saya mfano ile maana naona wasiwasi mbaya baishi haupande ngarjo shukuria ikaba nikoni ngarifadhi wao hizo lazima in rapport jelis iliondo joka makini haukaya ikaleo container nane mfano zizilo zehuzio abonga utamu tena abome baonga joka utawa hau yodi zitsa hawe ili serikali wa kujona ya haraka hauna mnaji sana kuzinu lazima rila wa harmatara bidirti jelone zebe zahma bawa ya hea zihea ala furka hunu ola utsona mbahindu ya kula au tsibure utsona nchida zamani halu tabiha tena zinu lazima zonti keske wenu funa mpaka na saa ingrap kwa soma nongo na sisi kwa ambanga ndio zitekeleza jamani namna kufanya waeleza nongo ripara waziri msaidi mrambiukaya inrap indi kura nsema bawa yao ya leo ngari waaminio kwamba kayo mai haya eshila sharia msirikali eshila sharia emana yoticho tosha nduna kani ujizi hata amejao wo daktari alikuwa haba noko kadha mbu hama mimi hata zintiza kistarabu abasa daktari ushtaki ikamba ikafanya ala mahala bai ngarizambao ka andani garjo furahi ranza rimakinishiwa kaza na muziro banu zinuza udafi wala raia wala mbonisi hapo ni bidio enrap watekeleze ukaya ndongo kadha demana na rangi hatwa nziro yinu uliho ni mabazazi wana wanafanywa hazi angena tushinda doka banu kaya ni tajiri wa bui sio kejuhenda watina kama tajiri kanga fanyana hii lazima wale mpwala senda halisi na abo sisi banu Haiba FM si uhimira baka kadha mfanyana shabo tena daula yuhifadhi wala mfanya hazi tajiri ho hazi ni jitihadi yake abongi ekaleo ngarambilwa ukaya wanu ngwajo wawohwa shila wajuhuza watoma pesa wahula kwa naka utia faida nao ila mbahinduke jamenyeha ndio mwanziro hadi service manabo ngozi yao
matajiri watiparise ila faida ijoka uchonga tena wahule zaidi reparseze nongo anu sisi kana kwa makilishi hao kaya serikali kufanya biashara arwaze ntijonti pia mpaka hizo nzoraoneza hasa serikali yofanya biashara hata ijaisaidie maraia wafanye jijia biashara wakando wao hususo serikali jamani hatu abandi sisi tunakanda yenu ya rais Azali sha eta yani ni daula wiyo kabana nongo izijuao kabati nongo njema hata basa serikali kawaida ushindu wafanya ngasi haruma mpango wa muunda serikali hiyo serikali yenu sidea dunga sha ngabakosa umsomo ngabakosa utundi ngabakosa uhodari ngabakosa zinazo nzipia ngozi ndizi fani wao hawando binafsia tema ndongo boko ikawalazimu serikali wafanye wachofanya zendo naibu kwa muhimu ndi lazimu wafanye hena ndongo zende iyo donono dumsomo ndongo za mwenje emena nayo sasa biashara hizo ndongo zi abonge sisi ngani ngao mhono ekamando kuifadhi sha Elizabeth ndi nisoni kwa dalili ezabani ndini tsubonisiwa zila steshahada ukanga bono kaka haya banu ekaya mabawa shakulanga shindu shamenyewa shidushi wala wandu washagiza wenyewe woparo wenyewe kabala waono ukakweli ngashimenyewa na hii wandu wanuko Japan abono kwa sujua ama lazima kane taradudi mabawa yanuka jachorengwa yadzihandahu anonesiwa asababu hindi asababu banubaishi ya kamai jamani ukoze nongo zinu zifanyisha kabla haiba si ushemeza ukaya watehuziwa nongo kadha ilombi aba kwenye mazama wasaya FCC na wao bahinga wakati uhusu mabawanu boko wandu pare gendarmerie sisi wasi pare gendarmerie sabunga balatiwa unongo kadha wandu hakikishe ukaya ngenda woze zinombi wandu watsendewa zirenge no wandu wana wa Paris mabawa nyama ilombi no wale abonge kadhalika inu boko kartushinda raramua sisi tuwa tawanda mukaya ngiyombi ostishahada ushahidi huo ukaya kweli zeno zinu zirengwa zimenywa ngajoba ke ubenu fuharma ekonteri handaniyo sindiso yono muziro abange wakahaki banuntsiju serikali weyo ijoba kaya tija abiani kwa izo 20 million na ritsamba ukaya ngabo wandu sile directori sile mawaziri te shawandu hazi wende warenga mabawa yao wayahuzao izo milioni zinji zilo pushoni pange ndongo ya karadu dinamna yoke tula zimuzikaye nganzo wake ubenufu wakatilaji johanini ukaya wala suruda ubafi wamewesha hula wala gendarme wabdafi onunuhatu kweli mufanye hazi ya namna ya lazimu shakwanu kabati matsataliano hasababu nga watayarishwao inu Central Gasha rioni harbon kade wahaiba FM gawandu wajamba ukaya ngabo konteneri za kazazilio wanu shawo wakana makoti wendi zitolo kweli haundabo raka de parsa bwenufu shako wanu ambao hizo wote watu wapewe okay zengo jamala zini kechula zimuwa ke taradudi na wasiwasi gamkazobanu garanzao orijue namna omsimishio wahe inrap ya ukaze nogozilizumenia nganzao oriparise dalili reduction mahala konteneri ya rengwa komokashi o mahala ende ya dzihwa ngabo ndo kama volonteri watsimbe wane
angalia rehakikishe ukaya baishi rengo haki shake jenda yahudizwa wando weamilo kaya imenyeha nga wando wa uziwa ntini ya nganzao rijue imana serikali ranzo kati ula yani inrap waturenga baisho na makarto wa ili wawabeha ndio wafanya utafiti hasa mambo ni tena luka harmana mafoto rabeshe wane inrap rionewe makarto yao bahi itarehi ya kaziwa ukaya ikitarehi loibiri mrua sinema bawa yao yodo mwezi wa September wa mahaziwi zili namengo medina mweja harmama hawani hiyo dimana ranzao ubenufuru joka makini ukaya wala wamba ukaya warida fei watuira lingoni wamba ukangwa warida fei yao shawariti harmo mziro maulu rekeka riparisa shina shaula eka kweli banu wafanyoha mwenendia na warambie na rwanisi shahidi ngarju hima eni ujowane ari wadafino noto hata hapo mbuja